नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज भिडियो को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज पर राशि व्यक्ति मानकर भाग्य परिवर्तन होगा आगुची। भगवान सूर्यदेव विशेष कृपा राशि व्यक्ति मान रहा आगुची। दर्शक बंधु ज्योतिष शास्त्र अनुसार ग्रह मानकर चलन प्रत्येक व्यक्ति मान जीवन में प्रभाव पकई थाए। किसी व्यक्ति मान जीवन में खुशीर वर्षा होता है तो किसी व्यक्ति मान जीवन में दुख समस्या देखा जाए। हाँ दर्शक बंधु ग्रह मान मध्य सृष्टि होगा आगुचे दिव्य दुर्लभ महाशुभ संजोग एवं भगवान सूर्यदेव विशेष कृपार यह भाग्यशाली राशि मानकर भाग्य परिवर्तन होगा आगुची। हाँ दर्शक बंधु किए से खुशनसीब भाग्यशाली राशि माने जो मानकर भाग्य आज पर परिवर्तन होगा आगुची से मिलवा आगुची बहुत बड़ बड़ खुशी खबर। तो दर्शक बंधु आज भिडियो आम जाना से सब खुशनसीब भाग्यशाली राशि मान विषय जो मानकर भाग्य आज पर परिवर्तन होगा एवं भगवान सूर्यदेव विशेष कृपार राशि व्यक्ति माने आर्थिक क्षेत्र में लाभवान होगा आगुचार। दर्शक बंधु से सब खुशनसीब भाग्यशाली राशि मान विषय संपूर्ण भाव जाना भिडियो आरंभ शेष पर्यंत निश्चिंत देखु। भिडियो को जमा भी मिस करंतु नहीं कारण यही भिडियो से सब भाग्यशाली राशि मान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा आगुची। दर्शक बंधु भिडियो आरंभ करने पूर्व सर्वप्रथम भगवान सूर्यदेव सच्चा भक्त भिडियो गोटे लाइक करने सहित कमेंट बॉक्स रे हृदय सह जय सूर्यदेव लिखि दिंतु। प्रभु सूर्यदेव विशेष कृपा आप मिल। दर्शक बंधु आपण मन कहवाक चाहूँ आज पर आपण जीवन में सुख शांति बढ़ा आगुची। 7, 8, 9, 10, 11 और 12 डिसेम्बर 2025 यही राशि व्यक्ति मानकर भाग्य परिवर्तन होगा आगुची। हाँ दर्शक बंधु ज्योतिष शास्त्र अनुसार प्रत्येक समय समय प्रत्येक ग्रह नक्षत्र माने निजर राशि परिवर्तन करिथांती। यार संपूर्ण प्रभाव प्रत्येक 12 राशि मान ऊपर रही है। हाँ दर्शक बंधु यही क्रम किसी राशि व्यक्ति मानक समय बहुत भल रोथिबारु किसी राशि व्यक्ति मानक समय ठीक न रही पारे। दर्शक बंधु आज पर ग्रह मानक मध्य होइथिबा परिवर्तन अत्यंत शुभ फल यही भाग्यशाली राशि मान मिलवा आगुची। से जीवन में अनेक धन लाभ प्राप्त जोग रही अनेक सफलता प्राप्त जोग रही। यही भाग्यशाली राशि मानकर शारीरिक एवं मानसिक चिंता दूर होगा आगुची। शनिदेव शुभ कृपा दृष्टि आप जीवन में समस्त आर्थिक समस्यार समाधान होगा आगुची। दीर्घ दिन पर ग्रह मानक मध्य सृष्टि होती एपरी एक महाशुभ संजोग जार अत्यंत शुभ प्रभाव यही भाग्यशाली राशि मानकर भाग्य को परिवर्तन करने आगुची। हाँ दर्शक बंधु भगवान सूर्यदेव आशीर्वाद यही राशि व्यक्ति माने दुनिया रे राज करने आगुचार। यही भाग्यशाली राशि मानकर आरंभ होगा आगुची गोल्डन टाइम। हाँ दर्शक बंधु भगवान सूर्यदेव शुभ चलन क्यों राशि व्यक्ति मानक अत्यंत शुभदायक रहा आगुची एवं क्यों भाग्यशाली राशि माने महाभाग्यशाली होगा आगुचार। आज भिडियो आम से सब विषय संपूर्ण भाव जाना। दर्शक बंधु से भिडियो को जमा भी स्किप करंतु नहीं भिडियो को शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु आपनकर राशि मध्य रही थाई पारे। दर्शक बंधु प्रभु सूर्यदेव विशेष कृपा एवं ग्रह मानक मध्य सृष्टि होता महासंजोगर अत्यंत शुभ फल यह भाग्यशाली राशि मान मिलवा आगुची। दर्शक बंधु आपण मैंने भल भाव जानते हिंदू शास्त्र रे अनेक देवादेवी को मान्यता दि जाए प्रभु सूर्यदेव अन्यतम। प्रभु सूर्यदेव तेजस्व समस्त व्यक्ति मान को प्रभावित करें। सूर्यदेव कृपा जो मान ऊपर रही है से जीवन संपूर्ण भाव परिवर्तन होता है एवं से आलोकित होबार कहीं भी अटकई पारती नहीं। प्रभु सूर्यदेव कृपार आज पर यह भाग्यशाली राशि मानकर भाग्य परिवर्तन हो से मिलवा आगुची बहुत बड़ बड़ खुशी खबर। तेज दर्शक बंधु से सब खुशनसीब भाग्यशाली राशि मान मध्य सर्वप्रथम भाग्यशाली राशिटी हूँ मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्ति माने आपण कहवाक चाहूँ आज पर भगवान सूर्यदेव कृपार आपणकर भाग्य चमकवा आगुची। यही शुभ समय मध्य आपणकर आर्थिक स्थिति मजबूत होगा आगुची। आपण जीवन में लग रही समस्यार समाधान होगा आगुची। आप घर परिवार सुख समृद्धि बढ़ आपणकर दाम्पत्य जीवन बहुत भल रहा आगुची। आपण समय बहुत भल रहा आगुची। कर्म क्षेत्र में उन्नति घटवा आगुची। आपण समय बहुत भल रहा आगुची। आपण मैंने बिजनेस रे बहुत सारा लाभ करने सहित अनेक धन लाभ प्राप्त जोग रही। आपण परिवार सुख मांगलिक कार्य होगा आगुची। दीर्घ दिन अटक रही कार्य ठीक समय पूर्ण होगा आगुची। यही राशि व्यक्ति मान जो मैंने चाकरी खोजुंट से मनपसंदर चाकरी मिलवा आगुची। मिथुन राशि व्यक्ति माने आपको चाकरी क्षेत्र शुभ फल प्राप्त जोग रही। हाँ दर्शक बंधु
ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବା ଆଗଉଛି। ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ଆଗଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବା ଆଗଉଛି। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ଆପଣ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଆଗଉଛି। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଶୁଭ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଆଜି ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଆଗଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆଗଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବା ଆଗଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ଆଗଉଛି। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଆଗଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହୃଦୟରେ ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଆଗଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବା ଆଗଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବା ଆଗଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବା ଆଗଉଛି। ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲୋନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଦି କରିଥାନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଆଗଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଆଗଉଛି। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବା ଆଗଉଛି। ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହୁଥିବାରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ରାଶିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ମନ ଲାଗିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ସମସ୍ତ ଏକ୍ଜାମରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ଆପଣ ନୂତନ ଯାନବାହନ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ କିଣିପାରନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଆଗଉଛି। ସମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବା ଆଗଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବା ଆଗଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବା ଆଗଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ଆଗଉଛି। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବା ଆଗଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆଗଉଛି। ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ଆଗଉଛି। ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହୃଦୟରେ ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି ବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଆଗଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଃସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କର ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଯେଉଁ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବା ଆଗଯାଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆଗଯାଉଛି। ଏହି ରାଶିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଆଗଯାଉଛି। ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବିବାହର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହେବା ଆଗଯାଉଛି। ଯେଉଁ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ଆଗଯାଉଛି। ଯେଉଁ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚାକିରିର ଖୋଜରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଚାକିରି ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି।
ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୃଦୟର ସହ ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଏବଂ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ମହାଶୁଭ ସଂଯୋଗର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଏହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ସହିତ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭବାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନରେ ଚଳାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପାରୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ନବଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତର ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ରାଶିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସେମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ମନ ଲାଗିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ସମସ୍ତ ଏକ୍ଜାମରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ନୂତନ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ଯୋଗ ରହିଛି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ଶୁଭ ସମୟର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ। ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ। ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ମିଳିବ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ରୁ ବହୁତ ସାରା ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ସହିତ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୃଦୟର ସହ ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ଆଜି ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟାଇମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବା ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଶୁଭ ସଂଯୋଗର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବା ସହିତ ଘର ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ରୁ ବହୁତ ସାରା ଲାଭ ମିଳିବ। ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ କିଛି ନୂତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କରିପାରିବେ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଜୀବନସାଥୀଟେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୃଦୟର ସହ
जय सूर्यदेव लिखि दिंतु। प्रभु सूर्यदेवंकर विशेष कृपा आप मिले। तेज दर्शक बंधु परवर्ती भाग्यशाली राशिटी हूँ तुला राशि। तुला राशि व्यक्ति मैंने आपको खूब शीघ्र संतान प्राप्तर योग रही। आपण समय बहुत भल रहा जाऊँगी। आपण कुंडली रे ग्रह मान स्थिति बहुत भल रहा सहित भगवान सूर्यदेव विशेष कृपा आपंकर भाग्य आपण साथ देवा जाऊँगी। आपको चतुर्पार्श्वर शुभ फल मिलवार योग रही। आपंकर अटकी रही कार्य सफलतार सहित पूरण होगा जाऊँगी। आपंकर आर्थिक स्थिति मजबूत होगा सहित आप परिवार सुख शांति लगी रही। हाँ दर्शक बंधु जदि आप दीर्घ दिन हम बहार अपेक्षा थे खूब शीघ्र आपंकर बह होबार योग रही। तुला राशि व्यक्ति मैंने आपण मानक कहवाक चाहूँ भगवान सूर्यदेवंकर विशेष कृपा आप जीवन संपूर्ण भाव परिवर्तन हो। खूब शीघ्र आप जीवन सुख शांति बढ़ा जाऊँगी। हाँ दर्शक बंधु तुला राशि व्यक्ति मानक यही समय बहुत शुभ समय रहा जाऊँगी। आपण जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होगा जाऊँगी। भगवान सूर्यदेव कृपार आपंकर आर्थिक स्थिति मजबूत होगा जाऊँगी। दीर्घ दिन लगी रही समस्यार समाधान हो। आपण परिवार सुख समृद्धि वृद्धि पाइबा जाऊँगी। आपंकर अटकी रही कार्य सफलतार सहित पूरण होगा जाऊँगी। समय अत्यंत भाव शुभ रहा जाऊँगी। आपको अचानक धन लाभ प्राप्त योग रही। जो मैंने दीर्घ दिन हम चाकरी खोज थे से मनपसंदर चाकरी मिलवा जाऊँगी। खूब शीघ्र आपको आप मनपसंदर चाकरी मिल। समय आपण बहुत भल रही शुभ समय आपण पैतृक संपत्ति लाभ पाइबा जाऊँगी। यही राशि व्यक्ति मैंने जो मैंने दीर्घ दिन हम बहार अपेक्षा थे से खूब शीघ्र बहार योग रही। आपंकर भल प्रस्ताव आसवा सहित बह स्थिर हो। आपंकर दीर्घ दिन इच्छा पूरण होगा जाऊँगी। नूतन जानवाहन एवं गृह आप किपारती। तेज दर्शक बंधु जदि आपंकर यही राशि होता है निश्चिंत भाव भिडियोटी गोटे लाइक कमेंट शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करने सहित कमेंट बॉक्स रे सहृदय जय सूर्यदेव लिखि दिंतु। प्रभु सूर्यदेवंकर विशेष कृपा आप मिले। तेज दर्शक बंधु परवर्ती भाग्यशाली राशिटी हूँ धनु राशि। धनु राशि व्यक्ति मैंने आपण समय बहुत भल रही। आपको अत्यंत शुभ फल प्राप्त योग रही। आज पर आप जीवन में सुख शांति बढ़ा जाऊँगी। आप जदि कौन कोर्ट कचेरी मामलार अच्छा से आप विजय लाभ करने जाऊँगी। आपण समय अत्यंत शुभ आरंभ होगा जाऊँगी। आपको कुंडली रे ग्रह मानक स्थिति बहुत भल रहा सहित आप भाग्य बहुत बड़ परिवर्तन आसवा जाऊँगी। आपको अनेक क्षेत्र शुभ फल प्राप्त योग रही। आर्थिक क्षेत्र में लाभ मिलवार योग रही। हाँ दर्शक बंधु आपंकर समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ार योग रही। धनु राशि व्यक्ति मैंने आपण कहवाक चाहूँ आप परिश्रम शुभ फल आप मिलवा जाऊँगी। जो धनु राशि व्यक्ति मैंने बहित अच्छा से दाम्पत्य जीवन बहुत भल जीवन साथी सपोर्ट मिल। जो मैंने अविवाहित अच्छा खूब शीघ्र बहार योग रही। धनु राशि व्यक्ति मैंने आपण यही शुभ समय अत्यंत शुभ फल देवा जाऊँगी। आपको कुंडली रे ग्रह मानक स्थिति बहुत भल रही। हाँ दर्शक बंधु यही शुभ समय आप जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होगा जाऊँगी। दीर्घ दिन धरी लगी रही शारीरिक समस्यार समाधान होगा जाऊँगी। आपको शरीर सुस्थ रहा सहित मन प्रफुल्लित रहा जाऊँगी। आपको आर्थिक क्षेत्र में उन्नति आसवार योग रही। जो मैंने बिजनेस कर बिजनेस बहुत सारा लाभ मिल। समय अत्यंत शुभ फल देवा जाऊँगी। कर्म क्षेत्र में बहुत आगे जी बहुत बड़ बड़ सफलता प्राप्त योग रही। आपण मैंने जदि बिजनेस कर बिजनेस बहुत सारा लाभ मिल। अनेक धन लाभ प्राप्त योग रही। आपंकर अनेक जगार अटकी रही धन आपको मिलवा जाऊँगी। जो मैंने चाकरी कर समय बहुत भल रही। चाकरी पदोन्नति एवं आपंकर दरमा वृद्धि योग रही। आप खूब शीघ्र खुशी खबर पाइबा जाऊँगी। बंधु बांधव सहयोग कौन नूतन बिजनेस आरंभ करपारती। यही राशि व्यक्ति मानकर दीर्घ दिन आशा स्वप्न पूरण होगा जाऊँगी। हाँ दर्शक बंधु आपण मैंने नूतन गृह किंबा भूमि किणवार इच्छा रखिंट शुभ समय निश्चिंत भाव किनीपर। आपंकर लटरी लगे योग रही। हाँ दर्शक बंधु यही राशि व्यक्ति मान समय बहुत भल रोचे। यही शुभ समय फायदा उठाते। यही शुभ समय आप जेकोसी कार्य करेंगे से आपको लाभ ही लाभ मिल। अनेक धन लाभ प्राप्त योग रही। आयर वृद्धि होगा सहित खूब शीघ्र आपको जीवन में बहुत बड़ बड़ परिवर्तन होगा जाऊँगी। तेज दर्शक बंधु जदि आपंकर यही राशि होता है निश्चिंत भाव भिडियोटी गोटे लाइक कमेंट शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करने सहित
कमेंट बॉक्स रे 100 जय सूर्यदेव लिखि दियंतु। प्रभु सूर्यदेवंकर विशेष कृपा आपन मध्य मिलिबो। तेबे दर्शक बंधु आज वीडियो रे आमे जानिले आज परठारु केउ राशि मानकर भाग्य परिवर्तन हेबा आगुचे एवं भगवान सूर्यदेवंक कृपारु केउ राशि व्यक्ति मान हेबा आगुचंती मालामाल। तेबे दर्शक बंधु सेही सब खुशनसीब भाग्यशाली राशि मानक मध्यरु जदि कोनोसी भी राशि आपनकर होइताय निश्चिंत भावे वीडियोटी गोटे लाइक कमेंट शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित कमेंट बॉक्स रे 100 जय सूर्यदेव लिखि दियंतु। प्रभु सूर्यदेवंकर विशेष कृपा आपन मध्य मिले। तेबे दर्शक बंधु वीडियोटी को साथी बंधु बांधव एवं प्रियजनक सहित शेयर करबा जमाई भूलंतु नहीं। या बिल्कुल मागणा रही है किंतु आपन गोटे शेयर से भाग्य भविष्य विषय जानवर सहायक हे। तेबे दर्शक बंधु आज वीडियो को ये रखुचु। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबार अशेष अशेष धन्यवाद। नमस्कार। जय जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी, जय सूर्यदेव, हर हर महादेव।